All right, how's everybody doing this morning? Wonderful. Thank you, Dot. Amén. Good to have you all back this week. Y nos alegra verlos a todos de regreso esta semana. We're already in the middle of August. Can you believe that? Estamos ya en medio de agosto, ¿pueden creerlo? Summertime is passing quickly. Rápido se va el verano. Again, no service here next week. Nuevamente, no vengan aquí la próxima semana. If you come, you'll be the only one. Si llegan, van a ser los únicos aquí. All right, last week I handed out a sheet of paper that looked like a calendar. Y la semana pasada pasé una página que parece calendario. Okay, how many did any homework? ¿Cuántos de ustedes hicieron alguna Stan, you're tarea? the man. Anybody else? Anybody? ¿Alguien Anyone? más? Bueller? Yeah, okay, how many looked at it? ¿Cuántos Okay. la vieron? Yeah, several of you looked at it. Okay. Varios la vieron, ok. I want to go over it again. Y quiero repasarla una vez más. Yeah. There were some questions about it, and that's understandable. Había unas preguntas sobre ello y eso lo entendemos. So what we're trying to do here Y lo que estamos tratando de hacer aquí, is we're trying to give you a tool tratando de darles una herramienta where you can identify donde pueden identificar what part of your being qué parte de su ser is in control at the moment. los está controlando en ese momento. So we are reminded Y se nos recuerda that we are a three-part being. que somos un ser de tres partes. Interesting, isn't it? Interesante, ¿verdad? God's Trinity. Dios es una trinidad, He made us in three parts. nos hizo en tres partes, Just saying. solo lo digo. All right. So we have our bodies represented by this red corner. Tenemos nuestro cuerpo representado por este punto rojo, We have our souls, nuestras almas, which is our mind, will, and emotions. las cuales son nuestra mente, voluntad y emociones, The deeply personal part of us la parte extremadamente personal de that we nosotros, don't see. que no vemos, That's on the inside. está por dentro. Okay. It's often referred to in the Bible as the heart. Y a menudo en la Biblia es referido como el corazón. So when the Bible speaks of the heart, which we're going to read some passages today, Entonces, cuando la Biblia habla del corazón, it's speaking of our soul, está hablando de nuestra alma, this part of us, esta parte de our nosotros, mind, will, and emotions. nuestra mente, voluntad y emociones. Okay. And then there's the spirit, Y después tenemos al Espíritu, which for the most part, we're talking about the Holy Spirit. el cual la mayoría del tiempo estamos hablando del Espíritu Santo. And I haven't really given you instructions on the fact that we actually have our own spirit. Y no les he dado mucha instrucción en el hecho de que tenemos nuestro propio And Espíritu. so when we're talking about being governed by the Spirit in Y Romans 8, cuando hablamos de ser gobernado por el Espíritu en Romanos 8, we're talking about the Holy Spirit governing us, right? estamos hablando del Espíritu Santo gobernándonos, Where our spirit has been given to Him, donde nuestro espíritu ha sido sometido a Él. and He governs us through our spirit. Él nos gobierna a través de nuestro espíritu. So maybe more on that later. Y luego lo explicamos más. And so we want to be able to tell Entonces queremos poder darnos cuenta which part of our being de qué parte de nuestro ser is trying to be the boss at the moment, está demandón en ese momento. right? So awareness Y el estar alerta is the first step, es el primer paso, because we've been teaching porque hemos estado enseñando from the Bible de la Biblia, and reading passages like Romans 8 leyendo pasajes como Romanos 8, that tell us que nos dicen that the flesh que la carne is at war with God. está en guerra contra Dios, It's hostile to God. es hostil contra Dios. And your flesh Y tu carne is your body es tu cuerpo and y your unsaved soul. tu alma que no ha sido salva. Okay, your mind, your will, and emotions. Tu mente, voluntad y emociones. Because before you get saved, Porque antes de que eres salvo, you have your own will. tienes tu propia voluntad, You are determined to do your thing. estás determinado a hacer cosas a tu And manera, even if you're a nice person, e incluso si eres buena persona, you are thinking about things for yourself. estás pensando de las cosas que te convienen. We're all in sin. Todos hemos pecado, We were all in sin. todos habíamos pecado, And just wanting what we want y queriendo lo que queríamos, and living life for ourselves. y viviendo la vida por nosotros Okay? mismos. That part of us Esa parte de nosotros needs to die. necesita morir. That's what Jesus said. That's what the Bible says. Y eso es lo que dijo Jesús, lo que That está en la Biblia. we're actually supposed to put that part of us Debemos de poner esa parte de nosotros to death a morir by the power of the Holy Spirit. a través del poder del Espíritu Santo. Okay?
So if you haven't been here to hear the lessons that we've been talking about for the last several weeks, Y si no han estado aquí para escuchar las lecciones que hemos repasado las últimas semanas, I really encourage you to go back online and listen to them. los animo a regresar en línea y escucharlas. But what we're trying to do today Pero lo que estamos tratando de hacer hoy is continue to learn es continuar aprendiendo how we can cooperate with the Holy Spirit cómo podemos cooperar con el Espíritu Santo in letting Him Al- govern us. al dejarlo que nos gobierne. Because remember, according to the passage in Romans 8, Porque recuerden, de acuerdo al pasaje en Romanos 8, what we want to be able to do lo que queremos hacer is to have the Spirit govern us. es que el Espíritu nos gobierne. Everybody say govern. Todos digan gobierne. Say it again. Una vez Govern. más, gobierne. Okay? That means to rule over, right? Eso significa que tenga la autoridad sobre When nosotros. we give Jesus our lives, Cuando le entregamos a Jesucristo nuestras vidas, it's not just a little part of us. no es una partecita nomás our de whole nosotros. self. Es nuestra vida completa. And when we give Him our lives, Y cuando le entregamos la and we vida, say, Jesus, you are now Lord of my life. le decimos, Señor, ahora tú eres el Señor de mi vida. And Lord is an old-fashioned term Y Señor es un término antiguo that we don't use so much anymore. que no usamos tanto ahora. So it might not mean that much to us, Y quizá no significa mucho para nosotros, but it means He's the boss. pero significa que Él es el jefe. That we don't do what we want to do. No hacemos lo que We queramos, do what He wants us to do. hacemos lo que Él quiere que Okay? hagamos. And so when we come to Christ, Y cuando llegamos a Cristo, that part of us hopefully shifts. esa parte de nosotros espero que cambie, Because in gratitude, porque por gratitud, just like in the songs that we've been singing, al igual que las canciones que hemos estado we cantando, recognize all that He's done for us. reconocemos todo lo que hizo por nosotros And we gladly give Him our lives, right? y con entusiasmo le entregamos nuestras vidas, Because He has saved us porque nos ha salvado from our sins. de nuestros pecados And He saved us from hell. y nos salvó del infierno. He's given us hope, Nos ha entregado And a esperanza future. y ayuda. right? So we gladly give Him ourselves, Entonces muy emocionadamente nos entregamos which nosotros includes our mismos. bodies, Y esto incluye nuestros cuerpos, our mind, nuestras mentes, will, voluntad and emotions. y emociones. But that doesn't just happen automatically, does it? Pero eso no pasa automáticamente, ¿verdad? Even after we come to Christ, Incluso después de llegar a Cristo, even though we are made righteous before Him, y aunque somos justificados por Él, God sees us through Jesus, Dios nos ve a través del lente de Jesucristo and we are righteous before God y estamos justos ante el in His Señor, eyes. ante sus ojos. But He doesn't want us to stop there. Pero Él no quiere que paremos ahí. He actually wants us to become righteous, Él quiere que nos convertamos más to become justos, holy, santos, and in right alignment with Him. y estar alineados con Él. That's the goal. Esa es la meta. Does everybody understand that? ¿Entendemos todos esos? But that process, Pero ese proceso we call that sanctification, lo llamamos santificación, being made holy. el ser santos. And that process, Y ese proceso, for most of us, para la mayoría de nosotros, and I'm not aware of any exceptions, y no estoy alerta de cualquier excepción, takes a lifetime, ese proceso toma toda la vida. right? None of us are perfect in this room. Ninguno de nosotros somos perfectos aquí. If you were, you probably wouldn't want to be with the rest of us. Si creen que son, a lo mejor no están aquí en el lugar correcto. So we are working with the Holy Spirit Así es de que estamos trabajando con el Espíritu to Santo cooperate with Him para cooperar con Él, to put to death para poder matar the flesh, a la carne, the body, el cuerpo, with all of its desires con and todos sus passions. deseos, pasiones, I should say its evil desires and más bien passions. a sus deseos y pasiones malvados, Because not all desires and passions are evil. porque no todos los deseos o pasiones son malvadas. As we conform to the image of Christ, Cada vez que nos conformamos más a la imagen de Cristo, our heart becomes conformed to Him, nuestro corazón se conforma a Él and therefore our desires y así nuestros deseos come into conformity with Him. se alinean con Where we los de Él, want the same things that Jesus wants. donde queremos las mismas cosas que quiere Jesucristo. We desire above all else Him. Deseamos sobre todas las cosas estar So con Él. when He promises to give us the desires of our hearts, Y cuando nos promete a cumplirnos los deseos de nuestros He's corazones, not talking about the desires of the flesh, no está hablando de los deseos de la carne, right? He's talking about the desires that have been sanctified through Him, está hablando de los deseos que han sido santificados a través de Él, the things that He actually made us for, las cosas por las cuales nos creó, to do good,
para hacer bien, to bless others, para bendecir a otros to be all that He created us to be. y poder ser todo lo que Él nos creó para ser. Those desires He wants to bless. Esos son los deseos que quiere bendecir. Anyway, back to our sheets here. Y regreso a nuestras So páginas. what I'm trying to do Lo que estoy tratando de is hacer give you a tool es entregarles una where herramienta you can begin to recognize donde pueden comenzar a reconocer what part of you is at work right now. cuál parte de ustedes está trabajando. Okay? And so this tool, it just gives you a place to make some notes, Y esta herramienta les da un lugar para hacer notas, to identify para identificar and record, like, where was I operating in my body? y grabar a qué parte de mi ser estaba funcionando aquí. All right? So I'll give you an example. Y les doy un ejemplo. So last Saturday was a really long, hard work day for me. El sábado pasado fue un día muy duro de trabajo And it was very hot, if you remember. y estaba muy caliente la temperatura. And I realized that I got really tired out. Y me di cuenta que me cansé mucho. And so for the first couple of days of this last week, Entonces, por los primeros días de esta última semana, everything seemed heavy, todo parecía pesado, just like hard. difícil. Right? Anybody else have a day like that? ¿Alguien ha tenido días así? And so it was harder to be positive. Entonces era más difícil tener was- esa actitud positiva. Very easy to think negatively. Era muy fácil pensar lo negativo. Anybody relate to that? ¿Alguien se identifica con eso? When you're tired, Que estás cansado, when you're in pain, cuando tienes dolor, right? It's hard. es difícil. Life is harder. La vida es difícil. Okay, so what's happening? Entonces, ¿qué está pasando? Well, I can tell you that what was happening for me Y les puedo explicar lo que pasaba para is mí. my body Mi cuerpo was trying to overrule my spirit estaba tratando de gobernar mi espíritu by telling me just how hard things were. al decirme, ay, qué duras son las cosas. Right? Does that make sense? ¿Tiene sentido? And so the things that I was talking about, Y las cosas de las que estaba hablando, or at least the way that I was talking about them, o de la manera que hablaba las cosas, was more influenced by the body. estaba siendo influenciada más por el cuerpo. I wasn't going into those conversations with the spirit. No estaba entrando en las conversaciones con el espíritu. I was going into those conversations tired Entraba a esas conversaciones cansado and sore y lastimado and maybe a little discouraged. y quizá un poco desanimado. And it seemed like Y parecía que the more I talked, mientras más the hablaba, worse it got. se ponían peor las cosas. Why would that be? ¿Y por qué sería eso? Because my flesh Porque mi was carne trying to take over. estaba tratando de mantener control. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Right? You all relate to that? ¿Nos Anybody else identificamos have that con eso? experience? ¿Alguien ha pasado por eso? Right? And so that's just a simple way. So I wrote down, not on this sheet, but I wrote down like that conversation, those conversations that I was having earlier in the week were influenced by my body, Y which was entonces escribí en la página, no esta página, pero esas conversaciones que estaba teniendo fue influenciadas por mi cuerpo, which influenced my soul, quien estaba influenciando mi alma, my emotions, mis right? emociones. So my emotion Entonces mi emoción became one of heaviness, se convirtió en una de peso, sadness, tristeza, focusing on the hardness of things. enfocándome en qué tan duro estaba la situación. And it brought my whole body energy down Y entonces disminuía la energía de mi cuerpo and just made it more difficult to focus on the good things. y lo hacía más difícil enfocarse en las cosas buenas. And so I had to go back later in the week Y tenía que regresar después en la after semana, I'd rested up some, después de descansar un poco, after I'd spent some time with God después de haber pasado tiempo con Dios and allowed the Holy Spirit to remind me a few things. y permitirle al Espíritu Santo que me recordara de ciertas cosas. Like, oh, I probably wasn't expressing God's perspective on those issues, Oh, creo que no estaba pasando el punto de vista de Dios en esos temas. right? So do you see how this works? Entonces, ¿ven cómo funciona esto? And so this tool is just meant for you to be able to maybe identify some things like that. Y esta herramienta es para poder ayudarles a identificar ciertas cosas así. Maybe you get some bad news. Quizás reciben algunas malas palabras, And malas so- noticias. After you get that bad news, Y después de que reciben esas malas you noticias, snap at somebody. te pones fúrico con alguien. Or you say something that, maybe causes somebody else some pain.
O dices algo que lastima a alguien. because misery loves company, right? Porque la miseria le encanta la compañía, And ¿verdad? so if you're having a bad day, Entonces, si tienes un día horrible, you're going to share it with somebody else. vas a compartirlo con alguien más. So you're going to help them having a bad day by saying something bad, Les vas a ayudar a tener un día horrible para Right, and we al spread decir it. algo horrible. right? And that goes from person to person. Y eso va de persona a persona. That's how it works. Y así funciona. So that's an emotional or will thing. That's the soul trying to rule. Esa es una cosa de voluntad o emoción tratando de gobernar. Because what does God say? Porque ¿qué dice Dios? That God is working for our good in every situation. Dios está trabajando para nuestro bienestar en cualquier situación. And if God is for us, who can be against Y us? si Dios está por nosotros, ¿quién va a estar contra Right. nosotros? Right? And so we know that our flesh is trying to control things Y sabemos que aunque nuestra carne está tratando de controlar cosas, when we don't have God's perspective on things. cuando no tenemos la perspectiva de Does Dios that en make cosas, Right? So if you can be aware enough of yourself entonces si puedes estar alerta de tú mismo and how you're thinking y cómo estás pensando, to go, is this what God would think? decir, ¿esto es lo que pensaría Dios? Oh, no, it's not. No, no lo es. Oops. Ups, Why? ¿por qué? And then maybe go back to say, oh, Y después puedes repasar y decir, oh, that's because I got some bad news. es porque recibí malas noticias. And that bad news caused my soul Y esas malas noticias causaron que mi to alma react, reaccionara. right? Or, O, like I said, for myself, como dices que por mí mismo, I got really tired. me cansé. My body was hurting. Mi cuerpo estaba doloroso. And so my body was trying to control things. Entonces mi cuerpo trataba de controlar las And cosas. it took me out of the spirit Y me sacó del espíritu. and had me living in and through the body more than the spirit. Y me tenía viviendo más a través del cuerpo que el espíritu. So this sheet, this calendar, Entonces esta página, este calendario, is just a tool to help you es una herramienta para ayudarles learn about yourself. a aprender de sí mismo. Because remember what our greater subject here is Porque recuerden, nuestro mayor tema aquí es emotional intelligence la inteligencia emocional and spiritual intelligence, y la inteligencia espiritual, or another way of saying it, u otra manera de decirlo, maturity. madurez. Right? Because how many know that mature people Porque ¿cuántos saben que la gente madura don't act on their emotions, no reaccionan por sus emociones? right? Nor do we act just because our bodies are hurting. O tampoco solo actúan porque les duele su cuerpo. We're able to rise above that. Podemos sobrepasar eso. As human beings, we've been made to do that, Como seres humanos fuimos creados para hacer eso. especially if we are under the control of the Holy Spirit. Especialmente si estamos bajo el control del Espíritu Santo. And so when you find yourself doing things, especially when you find yourself doing things you don't want to do Entonces, si te encuentras haciendo cosas que no quieres hacer or you don't like, o no te gustan, this is where you want to cooperate with the Holy Spirit aquí es donde quieres cooperar con el Espíritu Santo to make changes in your life. para hacer cambios en tu vida. And part of that is becoming aware, Y parte de eso es estar alerta. right? So we're going to talk a little bit more about the Holy Spirit right now. Y vamos a hablar un poquito más del Espíritu Santo ahorita. And in your scripture sheets that you have, Y mantengan sus escrituras ahí afuera. again, we read through, we're not going to read all of Romans 8, 5 through 14 today, Y nuevamente, no vamos a leer ahorita todo Romanos 5 al 14, but just the last two verses there. pero los últimos dos versículos Says, for if you live according to the flesh, dice, porque si viven según la carne, you will die. moriréis. But if by the Spirit Pero si por el Espíritu you put to death the misdeeds of the body, pones a muerte las faltas del cuerpo, you will live. vivirás. For those who are led by the Spirit of God Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios are the children of God. son hijos de Dios. Right? So in order to be a child of God, Y para poder ser un hijo de in Dios, your experience, en tu you experiencia, have to be led by the Spirit. tienes que dejarte ser guiado por el Espíritu. So I just want to give you a couple more verses here in reference to the Spirit. Y quiero darles unos versículos más en referencia al Espíritu. Jesus told us about the Spirit. Jesucristo nos dijo sobre el John Espíritu 14, en Juan 14. he said, I will ask the Father, Dice, le pediré al Padre and he will give you another advocate to help you y Él te dará otro defensor para que te ayude and be with you forever. y esté contigo para siempre. The Spirit of truth. El Espíritu de la verdad.
The world cannot accept him El mundo no puede aceptarlo because it neither sees him porque ni lo ve or knows him. ni lo conoce. But you know him, Pero tú le conoces for he lives with you porque Él vive contigo and will be in you. y estará en ti. Right? So we have the Spirit in us. Y tenemos el Espíritu entre nosotros. Amen? Amén. Do we know that? ¿Sabemos esto? Do we believe that? ¿Creemos esto? Yeah. So the Spirit is in us El Espíritu está con nosotros when, or comes and lives in us when we accept Jesus into our hearts. o viene y mora con nosotros cuando aceptamos a Jesucristo en nuestros corazones. It goes on in John 16. Y continúa en Juan 16, Truly I tell you, pero les digo con it is for sinceridad, your good that I am going away. es por vuestro bien que me voy. Unless I go away, Si no me voy, the advocate will not come to you. el abogado no vendrá a vosotros. But if I go, Pero si me voy, I will send him to you. lo enviaré a vosotros. And when he comes, Cuando venga, he will prove the world to be in wrong about sin demostrará que el mundo está equivocado respecto al pecado righteousness y la justicia and judgment. y el juicio. I have much more to say to you now, Tengo mucho más para decirlos, more than you can now bear. más de lo que pueden soportar, But when he, pero cuando the Él, Spirit of truth, el Espíritu de la verdad, comes, venga, he will guide you into all the truth. os guiará hacia toda la verdad. Right? So this, he calls him the Spirit of truth several times here, Y es llamado esto el Espíritu de la verdad varias which is veces, very interesting que es muy interesante and very important. y muy importante. Why? Why? ¿Por qué? Because truth does what? Porque la verdad, ¿qué? It sets us free. Los liberará. And that's what we're talking about. Y es de lo que estamos hablando. We're talking about being set free Estamos hablando de ser from liberados the bondage de esa esclavitud of our flesh de nuestra carne and our mind, will, and emotions y nuestra mente, voluntad y emociones, that are often not sanctified, que a right? menudo no están santificados, So ¿verdad? we need the Spirit Entonces necesitamos el to Espíritu come and tell us the truth para que venga y nos diga la verdad and to walk us through it. y nos ayude a caminar a través de esa verdad. A couple of important passages from Titus here. Y varios pasajes de Tito, Titus 2:11-14. eso es en Tito 2, 11 al 14, For the grace of God. porque la gracia de Okay? Dios, And when we're talking about grace here, y cuando hablamos de la gracia we're aquí, talking about all of God's merciful actions hablamos de las acciones de misericordia de Dios and his provision to y, us. y su provisión para con nosotros. The grace of God La gracia de Dios has appeared ha aparecido that offers salvation to all people. que ofrece salvación a todas las personas, It teaches us to say no. nos enseña a decir no. What teaches us to say no? ¿Qué nos enseña a decir no? Grace does. La gracia, God's grace, his love, su gracia, su amor, through your spirit, yes, a través del Espíritu, sí, teaches us to say no nos enseña a decir no to ungodliness a la impiedad and worldly passions y a las pasiones and mundanas to live self-controlled, y a vivir vidas con autocontrol, also known as mature, también se conoce como madurez, upright, and godly lives in this present age, rectas y piadosas en esta época presente. while we wait for the blessed hope, Mientras esperamos la bendita esperanza, the appearing of the glory of our great God and Savior, la Jesus aparición Christ, de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, who gave himself quien se entregó for us to be redeemed, for us to redeem us por nosotros para ser redimidos from all wickedness de toda la maldad and to purify for Y- himself y purificar para sí mismo a people un pueblo that are his very own, que es suyo, eager to do what is good. ansioso por hacer lo bueno. Okay? Again, that's part of our purpose, is to be a people that reflect who God is. Y eso de nuevo es parte de nuestro propósito, un pueblo que refleja quién es Dios. Okay? Another very important verse from Titus. Y otro versículo muy importante en Tito, At one time we too were foolish, en un tiempo nosotros también fuimos necios, disobedient, desobedientes, deceived, engañados and enslaved y esclavizados by all kinds of passions and pleasures. por todo tipo de pasiones y placeres. We lived in malice and envy, Vivíamos en malicia y envidia, being hated siendo odiados and hating one another. y odiándonos unos a otros. And we see that in the world all around us, don't we? Y vemos todo eso en nuestro alrededor, amén. People living for just pure pleasure, La gente viviendo solo para su propio just placer, seeming to hate everybody, odiando todo, right? So, but it says, pero, dice, praise God, gloria a Dios, when the kindness and love of God, cuando apareció la bondad y el amor de nuestro Dios, our Savior, appeared, nuestro Salvador,
He saved us nos salvó, not because of the righteous things that we had done, no por cosas justas que habíamos hecho, but because of his mercy. sino por su misericordia. He saved us, Nos salvó, pay attention here, pongan atención, through the washing mediante el lavado of rebirth del renacimiento and renewal by the Holy Spirit, y la renovación por el Espíritu Santo, whom he poured out on us generously through Jesus Christ our Lord. a our quien Savior. derramó generosamente sobre nosotros por Jesucristo nuestro Salvador. So here it is. Y aquí está, The Holy Spirit el Espíritu Santo is the washing agent. es ese agente que nos lava, He washes us clean quien nos limpia and completamente renews us y nos renueva by speaking truth into our lives al hablar verdad en nuestras and by his vidas kindness y a través de su and his bondad guidance y su guiar and his inner healing y esa sanación interna changes us que nos from cambia a hostile flesh de una carne hostil to a spirit that is united with his. a un espíritu que está unido con él. Yeah? How many of you want that in your lives? ¿Cuántos de ustedes quieren eso en su vida? Okay. Yeah, we all do. Y This is sí, what todos lo queremos. this is all about. Esto se trata todo esto. We're saved, yes, Somos salvos, sí, but we're not meant to just like wait for heaven. pero no se supone que el resto de nuestras vidas solo esperamos por el cielo. There is a life that he wants us to live here. Hay una vida que Él quiere que vivamos aquí. A life that is blessed. Una vida bendecida. A life of freedom Una vida de and libertad power y poder and truth. y verdad. A life of true wholeness Una of vida self, de plenitud, where we don't have parts of us fighting other parts of us, donde no tenemos una parte de nosotros peleando contra la otra. where we're not doing things we don't want to do Donde no seguimos haciendo las cosas que no queremos hacer and not able to do the things that we want to do. y seguimos sin poder hacer las cosas que queremos The hacer. Spirit enlivens us or empowers us El Espíritu nos da vida y fuerza to live the Christ-centered life, para poder vivir una vida con Cristo al centro, which is a blessed life la cual es una vida bendecida and a powerful life y una vida poderosa, of peace and joy, llena de paz y gozo, love. amor. Amen? Amén. All right, so how does that happen? Entonces, ¿cómo es que ocurre eso? All right, so our next verse here is Psalms 139. Nuestro siguiente versículo es Salmo 139, This is a very famous psalm. un salmo muy famoso. If you're not familiar with it, Si no lo conocen mucho, I encourage you to read it often. los animo a que lo lean a menudo. It speaks to this process. Habla sobre este proceso. And there's more to the psalm than what I've copied here. Y hay mucho más para el salmo de lo que he puesto aquí, I'm focusing on just the interaction of the Spirit with us. pero me estoy enfocando aquí en la interacción del Espíritu con nosotros. So let's read this together. Así es de que repasémoslo juntos. You have searched me, Lord, Me has buscado, Señor, and you know me. y me conoces. You know when I sit and when I rise. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. You perceive my thoughts from afar. Percibes mis pensamientos desde lejos. You discern my going out and my lying down. Discernes que salgo y me tumbo. You are familiar with all my ways. Conoces todos mis caminos. Before a word is on my tongue, Antes de que una palabra salga de mi lengua, you, Lord, know it completely. tú, Señor, la sabes completamente. You hem me in behind and before, Me encierras detrás y adelante and you lay your hand upon me. y pones tu mano sobre mí. Such knowledge is too wonderful me. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para Too mí. lofty for me to attain or understand. Demasiado elevado para mí que lo So alcance. David is just writing in awe of his understanding of who God is David está escribiendo en asombro de su entendimiento de quién es Dios and how well God knows him. y que también Dios lo conoce a él. God knows everything about you. Dios conoce todo sobre ti. He knows what you're going to say before you say it. Sabe lo que vas a decir antes de que lo digas. He knew you before you were born. Te conocía antes de que nacieras. Later in the chapter, it's not quoted here, Y después en el capítulo, no lo puse aquí en las says páginas, you know all my days, the number of my days. dice, conoces todos los días de mi vida. And so God already knows us. Dios ya nos conoce. There's nothing that we can do or say that's going to surprise him. No hay nada que podamos decir o hacer que lo va a sorprender. Nothing, and because of that, there's nothing that's going to offend him. Y por eso no hay nada que lo va a ofender. Sometimes I think that we think A veces pienso que nosotros that pensamos we better not, pray or tell God a certain thing, que hoy no le digamos a Dios ciertas cosas because that's like the bad part of me, porque se va a dar cuenta or que a podrido bad thing I estoy did, o la cosa or a mala bad que thought I hice had.
o mal pensamiento que tuve. Well, newsflash, Hello, he already knows it, ya conoce todo eso. right? Amén. And so God already sees you in fullness of who you are. Entonces Dios ya te conoce completamente. When you are loved by him, Cuando eres amado por Él, that's good news. esas son buenas noticias. When you don't know his love, Cuando no conoces su amor, that's bad news. malas noticias. I mean, if you're carrying all kinds of bad junk around, Si tienes el montón de basura you contigo, know, you don't want God watching. no quieres que Dios te vea. And so we tend to push God away when we're doing bad things, Entonces en esos momentos estamos empujando y thinking empujando a bad Dios, thoughts, pensando malas cosas. when we're, you know, trying to hold on to a grudge against our spouse or somebody at work. Cuando tratamos de, con ese rencor que le tenemos a nuestro cónyuge o alguien en el trabajo. Standing there knocking on our doors of our heart. Dios está ahí tocando la puerta de nuestro corazón. Let me in. Déjame entrar. I can help you with Te that. puedo ayudar con eso. I don't want your help right now. Ay, no quiero, Dios. Amén. Because sometimes we just want to be mad, right? Porque a veces solo queremos estar enojados, ¿verdad? Not good, but that's who we are. No bueno, pero es quienes somos. So David, I think partly of joy Y creo que David aquí en parte por el and gozo wonder y maravilla says, where can I go from your spirit? dice, ¿a dónde puedo ir de tu espíritu? Where can I flee from your presence? ¿A dónde puedo huir de tu presencia? So in light of this knowledge, Entonces al repasar este conocimiento, David prays a prayer David hace esta oración that we should all pray. que todos deberíamos orar. You should memorize these verses Deberías memorizarte estos or versículos make them your own, o hazlos tuyos. like say them the way you would say these. Dilos de la manera que tú dirías Okay. esta idea. What David wrote was this: Y ahí escribió David, Search me, God. búscame a mí, Dios, Know my heart. y conoce mi corazón. Test me and know my anxious thoughts. Ponme a prueba y conoce mis pensamientos ansiosos. See if there is any offensive way in me, Ve si hay algún camino ofensivo en mí and lead me in the way everlasting. y guíame por el camino eterno. Okay? This is how it happens. Así pasa esto. Okay? This is what I want you to take from today. Esto es lo que quiero que entendamos hoy. The rest of the verses El resto de los are versículos about how we get the word of God in our hearts, es de cómo metemos la palabra de Dios a nuestros and how that corazones, cooperates with the Holy Spirit, cómo coopera con el Espíritu Santo and how if we have the word of God y cómo si tenemos la palabra de Dios and the Spirit of God y el Espíritu de Dios working together, trabajando juntos, that's what cleanses us eso es lo que nos limpia and changes us. y nos cambia. Okay? So that when we get into a situation Para que cuando lleguemos a una situación where maybe you're feeling like I was earlier this week, donde quizá te sientes como yo me sentía esta semana, a little discouraged, un poco desanimado, little things were feeling hard, las cosas se sentían I was difíciles beginning to wonder y me preguntaba what was wrong with me. qué está equivocado conmigo. I was beginning to go down an old path Y estaba yéndome en un camino viejo of when there's something wrong in my life, de que cuando algo está mal en mi vida, there must be something wrong with me hice algo malo yo. that God's not happy with, Dios no está feliz conmigo and I'm being punished. y esto es mi castigo. Okay? That's like a pattern of mine because of how I grew up. Ese es un patrón mío por la manera en que crecí. When bad things happened when I was younger, it was usually because my dad was angry Cuando pasaban cosas malas cuando estaba joven era porque mi papá estaba enojado and he would beat us. y nos golpeaba. And so, I made that incorrect connection Entonces yo hice esa conexión incorrecta between how I was experiencing life entre cómo experimentaba la vida and how my father thought of me. y lo que pensaba mi padre And de I mí. made that connection to God, E hice esa conexión con Dios. right? And so, for many, many, many years, Y por muchos años, a lot more than I'd like to say, muchos más de lo que quiero admitir, I had this thought pattern. tenía este patrón de pensamiento. And so, part of my journey with the Holy Spirit Y parte de mi jornada con el Espíritu Santo has been reversing that thought pattern, ha sido borrar ese patrón. right? And so, when I recognize Y cuando reconocía that I'm thinking a way that isn't the way God thinks, que estoy pensando de una manera que no piensa Dios, first of all, I've become aware, right? primero que nada me he So, convertido alerta a Like, eso. oh,
Okay, here we go again. Ok, ahí vamos otra vez. This is a bad thought pattern. Este es un mal pensamiento. Okay, and why am I feeling this way? ¿Por qué me estoy sintiendo de esta manera? Right? I want to be aware. Quiero estar Well, alerta. it's because I was tired. Y me di cuenta My que porque body estaba hurt. cansado, mi cuerpo dolía. Some things weren't happening the way that I wanted to for them to happen. Algunas cosas no estaban sucediendo de la manera que And so quería yo. because of that, Y por I eso began to question. comencé a tener dudas. And I reached out to God. Y me acerqué a Dios. Holy Spirit, help me. Le dije, Espíritu Santo, ayúdame. Right? So I stopped the old thought pattern Entonces paré de pensar de la and manera said, vieja. okay, now the Holy Spirit had revealed that something was going off. Y dije, bueno, el Espíritu Santo me reveló And que he algo está brought to pasando. mind Y trajo A tiempo verse, a un right? verso. A verse that we've read many times now that we're in Romans 8. Un versículo que hemos leído muchas veces en Romanos 8. Nothing can separate me from the love that is in God through Christ Jesus our Lord. Nadie puede separarme del amor de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Amen? And so I just said that out loud Entonces repetí eso en voz alta many times. muchas veces. I said, it is written, Está escrito, nothing shall separate me from the love of God that is in Christ Jesus. nada me separará del amor de Dios que está en Jesucristo. And I said it over and over again until my feelings changed, Y lo dije una y otra vez hasta que cambiaron mis sentimientos, which changed my thinking, que cambió mi manera de pensar. right? You see what happened there? ¿Ven el proceso ahí? This is the process that we want to cooperate with the Holy Spirit, Este es el proceso en el que queremos colaborar con el Espíritu where Santo, we become aware that another part of our body donde cuando our nos damos being cuenta que cuando otra parte de trying to nuestro take ser over está tratando de ser el jefe and lead us in a path y guiarnos a un camino malo, that is not a righteous one, que no es un camino bueno, we cry out to the Holy Spirit, clamamos al Espíritu Santo, and if we don't know what's going on, y si no sabemos lo que está then pasando, we prayed the prayer that David prayed. entonces oramos la oración que hizo Search me, David. God. Búscame, oh Dios. Show me what's going on right now. Enséñame qué está pasando ahorita. That's what David's saying. Eso es lo que está diciendo Like, David. why am I doing the things that I'm doing? ¿Por qué estoy haciendo las cosas que hago? Why am I feeling the way that I'm feeling? ¿Por qué me siento de la manera que me God, siento? help me. Dios, ayúdame. me. Búscame. Reveal it to me, Revélalo a mí. and then help me with it. Y después ayúdame con eso. Right? And when we do that, Y cuando hacemos the eso, Holy Spirit will speak to us, el Espíritu Santo nos And habla perhaps remind us of a verse, y quizá recordarnos de un versículo or tell us some other truth that He knows that we need to hear right then. o decirnos otra verdad que Él conoce que necesitamos oír en ese momento. And by cooperating with Him in that process, Y al cooperar con Él en ese proceso, we become healed somos sanados and changed. y somos cambiados. Right? Now, sometimes it's quick and easy like that. Y a veces es muy fácil así. That process for me Ese was proceso para mí fairly quick fue muy and rápido, fairly easy. muy fácil. It hasn't always been that way. No siempre ha sido de esa manera. And sometimes the issues are much deeper. Y a veces los temas son más profundos. They're way down inside of us. Están pesando dentro de nuestra Now, alma. that issue that I mentioned about how I felt because of my father, Y ese tema que mencioné de cómo me siento that por mi had, padre, that had been pretty way down deep. eso estaba así enterrado muy profundo. But there have been other issues Pero ha habido otros temas that have taken or have caused me a lot more pain que me han causado mucho más dolor and a lot more difficulty y más dificultad in dealing with. al lidiar con ellos. Okay? So I want to give you another example Y quiero darles otro ejemplo that, many years ago, de hace muchos as a años, young husband, como un and esposo I've joven, shared some of this with you before, y he compartido esto con ustedes anteriormente, I was struggling with my marriage. estaba teniendo dificultades con mi It wasn't matrimonio. working the way that I thought should work. No trabajaba de la manera que yo me lo esperaba. Right? I loved my wife, Yo amaba a mi esposa, but our relationship was just hard. pero nuestra relación estaba muy And dura. it wasn't working the way I thought it should work. No estaba pasando de la manera que yo quería. And of course, I thought she wasn't doing it right. Y por supuesto yo pensaba, ella está equivocada. So God had to change that. Entonces estaba tratando de cambiarla, But often, pero a menudo I read a lot of books on marriage. leí muchos libros sobre el And I matrimonio, read the Word of God. leí la palabra de Dios And I would get to a point. y llegaba a un punto, So
in my devotions, En mis devociones, and let me just pause here, y déjenme pausar aquí, I strongly encourage you los animo to fuertemente find time to be with God. a encontrar tiempo para estar con Dios. It's so important to your life. Es tan importante para tu vida. You know, it's the most important thing, Es la cosa más importante. right? I mean, your walk with God Tu caminar con Dios and what's going on in your heart y lo que está pasando en tu corazón is the most important thing es in lo your más life. importante en tu vida. And I put a verse on your text here that we read a lot a couple years ago. Y puse un texto aquí en sus versículos que leímos mucho. Above all else, Por encima de todo, guard your heart, cuida tu corazón, for out of it porque todo lo que haces flows everything you do. fluye de él. Okay? Above all else, Sobre todas las cosas, guard your heart, cuida tu corazón, for out of it porque de todo lo que flows haces everything you do. fluye de él. That's Proverbs 4:23. It's in Y your eso es Proverbios text. 4:23. So our heart matters, Así es de que importa and nuestro when we have corazón. these conflicts of the heart, Y cuando tenemos estos conflictos del which is our corazón, mind, will, and emotions, que es nuestra mente, voluntad y okay, emociones, God wants to bring that under His governing. Dios quiere traer todo eso bajo su He wants to autoridad. bring peace to us. Quiere traerte He wants paz. to heal it. Quiere He sanarte. wants to speak truth, Quiere hablarte la verdad. right? Are we all in agreement with that? ¿Todos estamos de acuerdo con eso? And so when we have these pains of the heart, Entonces, cuando tenemos estos dolores de corazón, and you know what I'm talking about, right? ¿saben a lo que me refiero, Like, verdad? life isn't working. Ay, la vida no Life is funciona. hard. Está I difícil. didn't just like fall and hurt my arm. No solamente me caí y lastimé mi brazo. This is a deep inside pain. No, este es un dolor profundo. Life is not good with this, La vida no es buena así. right? And God wants to deal with that. Y Dios quiere lidiar con eso. Not because He's upset with you, No porque esté enojado contigo not because He's impatient that you can't get it right, o porque está impaciente de que no le but atinas, because He wants you to live free pero porque Él quiere que vivas en and libertad in joy and in peace, y right? en gozo y en The paz, kingdom ¿verdad? of God is righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. El Amen? reino de Dios es justicia y gozo en el Espíritu Santo, But if ¿verdad? we're living with this inner pain Pero cuando estamos viviendo and con este dolor conflict, interno, where we find ourselves doing things we don't want to do, donde nos encontramos haciendo lo que no queremos hacer, hurting those we love, hiriendo a los que and amamos not being able to love those that we do really love, y no pudiendo amar a aquellos que verdaderamente something amamos, is wrong algo está mal inside of us dentro de nosotros that needs to be healed, right? que necesita ser sanado, ¿verdad? And I'm telling you the process by which this happens. Y les estoy explicando el proceso por This lo is cual how este we pasa. cooperate with the Spirit Así es como cooperamos con el to Espíritu put to death the body, para matar la carne, which in this case que en este caso is just all this bad thinking and these So, bad experiences. es estas malas experiencias y malos Right? pensamientos. That's part of our old bodies. Eso es parte de nuestro antiguo ser. And we bring that into our Christian life. Y traemos eso a nuestra vida cristiana. And if we don't deal with it, Y si no lidiamos it con will eso, continue to hound us. va a continuar atacándonos. So here's how we deal with it. Entonces aquí está cómo lidiamos con It's esto. not easy. No es fácil. Let me just say that. Y déjenme les digo, Because it needs to go deep. porque necesita It entrar requires a profundamente. surgeon's knife Recuerda to go una deep in our souls. navaja de cirujano para entrar profundo en nuestras almas. So I'm many times, Y muchas veces, I can't count how many times, no puedo contar cuántas veces, there were issues between Ann and I había problemas entre Ann y yo, that were difficult. que eran difíciles. Not unusual. No inusual. About kids, finances, sex, you know, the top Hijos, three. finanzas, sexos, ya saben los temas de parejas. And I would struggle. Y yo tenía problemas con And eso. struggle with the idea that she needed to change. Problemas con de que yo pensaba que ella Right. ocupaba cambiar. God dealt with that one. Dios Kind lidió of. con eso. But okay, so I'm spending time with God, Estoy pasando tiempo con Dios, which usually meant reading scripture, que usualmente significaba leer escritura, having some worship time with some music, tiempo de alabanza con música and journaling. y escribir en mi diario. I hated journaling Yo odiaba escribir en mi diario for a long time por mucho tiempo until I could see that it began to change me. hasta que me di cuenta que comenzó a cambiarme. So I'm writing down my thoughts Estoy escribiendo mis pensamientos so that I can see them
para yo poder Because verlos. sometimes just having your thoughts in your head, Porque a veces solo tener tus pensamientos Aren't en tu enough. cabeza no es suficiente. you need to put them down on paper Necesitas so you can escribirlos face yourself. para enfrentarte a ti Yeah, mismo. that's actually the way I think. Y sí, esa es de la manera que yo pienso. Right? I really feel this way about her, Verdaderamente me siento de esta manera sobre and yet ella I claim to love her. y estoy tratando de amarla. And then I would read a verse Y luego leía un versículo like Ephesians 5. como Efesios 5. Husbands, Esposos, love your wives amen a sus as esposas Christ loved the church como Cristo amó a la and iglesia gave himself up for her. y se entregó a él mismo por ella. Ugh. Ah, Ugh. but what about me? Pero ¿y yo? But what about me? ¿Y yo qué? And it would confront me. Y me enfrentaba. If the word of God isn't confronting you, Si la palabra de Dios no te you're está not spending enough enfrentando, time with it. no estás pasando suficiente tiempo en ella. And I would cry Y lloraba deeply profundamente because I didn't have the willpower to do what it was telling me to do. porque yo no tenía el poder de voluntad para hacer lo que me And I llamaba a knew hacer. that I could not do it on my own. Y yo sabía que no lo podía hacer yo solo. And so I would cry in lament Y lloraba y me lamentaba for who I was. de quién era yo. That I was not the kind of husband No era el tipo de esposo that would just easily put his wife first. que fácilmente pondría el bienestar de mi esposa primero. That brought me a lot of pain when I saw that. Eso me trajo mucho dolor cuando me di cuenta de eso. And just how hard it was Y qué tan difícil era for me to lay down my life for my wife. para mí poder entregar mi vida por mi esposa. Ugh, I don't like that part of me. no me gusta esa parte de mí. Holy Spirit, help me. Espíritu Santo, ayúdame. I must have prayed that prayer and experienced that moment with the Holy Spirit 200 times. Yo siento que es poco, pero por lo menos pasé ese momento con el Espíritu Santo como unas 200 veces. But gradually, Pero eventualmente I would see an opportunity veía una oportunidad to choose to put her first de escoger ponerla primero a ella and do it. y hacerlo. The next day I wouldn't. Al día siguiente no, Then I go back, y luego regresaba have that prayer again, y hacía otra vez la oración, find another opportunity, encontraba otra oportunidad, do it again. hacerlo una vez más. Yeah, 2 or 3 days in a row. Y lo hacía 3 This is veces. good. Era bueno. Oops. Y luego me equivocaba. Till the Spirit began to take over. Hasta que el Espíritu comenzó a ponerse a And cargo. what he did first Pero lo que hizo primero is change my mind es cambiar mi mente and change my spirit about the thing. y cambiar mi espíritu sobre Right? la So cosa. change my way of thinking about the situation. Al cambiar mi manera de pensar sobre la Now situación, I'm not seeing it as her fault. porque ahora no lo estoy viendo como su culpa de She's not ella. the one that needs to change. Ella no es la que ocupa cambiar. I now know that I need to change. Ahora me doy cuenta que yo necesito cambiar. So we're on the right path now. Ya estamos en el camino correcto. And lo and behold, Y adivinen qué, my focusing on what I needed to do el enfocarme en lo que yo gave her necesitaba the hacer freedom to do what she needed to do. le dio la libertad a ella poder hacer lo que Because necesitaba que hacer, She wasn't having to react to me all the time. porque ella no tenía que reaccionar y defenderse de mí todo el Right? tiempo. Because when you're fighting, you're focused on defending yourself and arguing back and all that kind of stuff. Porque cuando se estás peleando te enfocas en protegerte a ti mismo But when y we argumentar begin de regreso. When we begin to do the thing that God wants us to do, Pero cuando comenzamos a hacer la cosa que Dios quiere que it hagamos, gives others the space to Les- do what God wants them to do. les da a otros el espacio para poder hacer lo que Dios quiere que ellos hagan. So gradually, Entonces, después de un tiempo, God changes my attitude. Dios cambia mi actitud He reveals more to me. y me revela más y I've más. told you before, Les he dicho like anteriormente I did not even understand what love really was. que ni siquiera entendía lo que era el verdadero And I amor. didn't understand or see how my wife was loving me, No entendía o no veía cómo me even amaba though mi I esposa, thought she wasn't, aunque yo pensaba que no me amaba, because my definition was wrong. porque mi definición estaba equivocada. And that
caused me a lot of pain. Y eso me causó mucho dolor. Good pain. What was that? Good pain. Oh, buen dolor. Recognizing just how my way of thinking was wrong Al reconocer cómo había estado equivocada how- mi manera de pensar and how it had hurt our relationship y cómo había lastimado nuestra relación and kept us from experiencing the joy and the goodness of marriage that God had planned. al mantenernos separados de experimentar el gozo de un matrimonio bueno que había planeado Dios. Back to the Word of God. Y regresando a la palabra de Dios, Back to the conversation with the Holy Spirit. regresando a la conversación con el Espíritu Search Santo. me and know me. Búscame y conóceme. Show me if there's anything going on in me that doesn't match what you want. Ponme a prueba y conoce mis pensamientos. Ve si hay algún camino ofensivo en All mí. right, that's enough for now. Bueno, ya basta. One thing at a time. Una cosa a la vez. Over and over and over again. Una y otra vez. That's the process of sanctification. Ese es el proceso de Now, that's not santificación. the only way it happens. Y esa no es la única manera en que pasa. There are times when God just gets a hold of us and encounters us and things change. Hay a veces que Dios nos agarra y nos transforma y cambian las cosas rápido. But Pero this is the process este es el proceso that I believe that the Bible points out que yo creo que es el recalcado en la Biblia, that is the regular process, que es el proceso regular, the normal process, el proceso normal. that washing of regeneration by the Holy Spirit. Ese lavado y regeneración a través del Espíritu You got a Santo. deep wound, Tienes una herida profunda, what do you have to do? ¿qué tienes que hacerla? Clean it, Limpiarla right? Over and over again. una y otra vez. Does it feel good? ¿Se siente bien? No, No. no. But if you don't clean it, Pero si no la it's going to limpias, get worse, se va a empeorar. right? And so you treat it, Entonces la tratas and you treat it again y una y otra vez until it's healed, hasta que es sanada. right? And then if you have another bad part, Y luego si tienes otra mala parte, you go to that bad part, right? vas a esa mala parte. So does this make sense? ¿Tiene sentido esto? Is this helpful? ¿Les ayuda? I hope so. Espero que sí. This is how we cooperate with the Holy Spirit. Así es como colaboramos con el Espíritu Santo. You can read it for yourself. I put in some examples from Jesus. Y lo pueden leer ustedes, pero puse varios ejemplos sobre Jesús, You know, it says that he was tempted just like we were, porque nos dice que Él fue tentado como nosotros, but without sin. pero sin pecado. And so I found it very interesting Y se me hace muy interesante to see Gethsemane ver en Getsemaní, in the light of this. en su vida. Right? Gethsemane was the garden Getsemaní fue el jardín where Jesus spent his last night on earth donde Jesús pasó su última noche en la tierra as a human, como humano, where he knew he was going to die. donde él sabía que iba a morir. And he said to the disciples, Y le dijo a los discípulos, "My heart is very sorrowful." mi corazón está muy quebrantado. Right? I'll go ahead and read that. He said, "My soul is overwhelmed Dice, mi alma está llena with sorrow to the point of death." de dolor hasta la muerte. And we know he goes on from there Y sabemos que él sale de ahí and he prays, y ora, "Father, Padre, if it's possible, si es posible, may this cup be taken from me, que esta copa sea arrebatada, yet not as I will, pero no como yo, but as you will." no como yo quiero, sino como tú quieras. Jesus wasn't battling sin, Jesucristo no estaba batallando con el pecado, but this is the same battle. pero esta es la misma batalla. What's the battle? ¿Cuál es la batalla? My will or his will, ¿Mi voluntad o su voluntad? right? I could have said, Yo pude haber dicho, I want a marriage where things are the way that I want them, yo quiero un matrimonio que se hagan las cosas a mi manera. right? I could have said that. Pude haber dicho eso. Divorced her, Divorciado, go find somebody else that would do it the way I want to do it. e ir a encontrar a alguien más que hiciera las cosas como yo quería. Don't we all have that choice? ¿Acaso no tenemos toda esa opción? Would have been a terrible choice, Hubiera sido una opción but it was my horrible, choice. pero era mi opción. It's the same thing. It's my will, Y es la misma manera, Versus la God's cosa, will. a mi manera o a la manera de Dios. right? And if I want what God wants, Y si yo quiero lo que Dios quiere,
then it's the same process. entonces es el mismo And proceso. Jesus shows us Y Jesucristo nos enseña how to do it as well. cómo hacerlo. Like he's facing something Él se está enfrentando a algo that he doesn't want. que no quiere. His flesh does not want this. Su carne no quiere esto. If there's any way, Father, Si hay alguna manera, Padre, that we can do it a different way, que lo podamos hacer de diferente manera, can we do it that way? podemos hacerlo de esa manera, But not my will, pero no mi voluntad, your will. sino como tú quieras. So when we're having that conflict inside, Entonces, cuando tenemos ese when conflicto we're por dentro, struggling to love somebody cuando estamos teniendo problemas amando a who alguien has hurt us, que nos ha who lastimado, said some things, que ha dicho ciertas did some cosas, things ha hecho ciertas that we cosas have a hard time forgiving. y que nosotros tenemos dificultad And God perdonándolo. is saying, yeah, but you need to forgive them. Pero Dios nos dice, pero tienes que You need to perdonarlo, let that go. tienes que deshacerte de And ese you need to rencor love them. y tienes que amarlos. But God, Pero Dios, yeah, I know. sí, lo sé, But God, pero Dios, I know. lo sé, Yes, Lord. sí, Señor, Not my will, no mi voluntad, but your will be done. pero tu voluntad. You see, when we put the issues of our lives Cuando ponemos los temas de nuestra vida on the anvil, en ese altar, you know, the anvil is that big piece of metal that iron workers pounded things on. perdón, usando la alegoría, ese metal donde trabajan gente que trabajan con metal, So when our lives get put on that anvil, cuando nuestras vidas son puestas en ese metal, after being heated in the fire, después de ser calentadas en el tribulation, fuego de the tribulación, hard things, las cosas duras, when things are hard, cuando están difíciles, you're in the fire, estás en el fuego. right? And what does an iron worker want to do with the metal that he's bringing out of the fire? ¿Y qué hace un trabajador de metal cuando saca ese metal del fuego? He's going to beat it up, Va a golpearlo. right? So out of the fire, Entonces del fuego onto the anvil. al metal, Right? Does that picture make sense? ¿y tiene sentido esa imagen? To make us into his Para image. formarnos a su imagen. That's the process. Ese es el proceso. No, that's what I'm saying. Pounded, yeah, hammering, yeah. Y sí, otra palabra, después de sacar el metal es golpeado, martillado. So cooperating with the Holy Spirit Así es de que el cooperar con el Espíritu isn't Santo always fun. no siempre es fácil, In es fact, divertido. if it's going to be good, Incluso si va a ser it's going to bueno, be hurt. It's going to hurt, va a doler, like the surgeon's knife. como la navaja del cirujano. But that's what's necessary. Pero eso es lo que es necesario. If you have cancer, Si tienes cáncer, you probably need surgery, probablemente requieres cirugía. right? And so this is what it means Y esto es lo que significa to cooperate with the Holy Spirit. al cooperar con el Espíritu Santo. I hope that helps. Y espero que eso ayude. And I just implore you, Y les imploro, invite you, los invito, enter into this process. entren a este proceso. If you want healing, Si quieres if you sanación, want freedom, si quieres if libertad, you want more joy in your quieres life, más gozo en tu vida, then you need to give the Holy Spirit the space to work inside of you. necesitas de entregarle al Espíritu Santo el espacio para que trabaje dentro de ti. Get rid of what needs to be gotten rid of. Deshazte de lo que necesitas deshacerte, All right? All right, let's go ahead and close. Because he's worthy. porque Él vale la pena.